କିଛି ନୁହେଁ ସେନ। আচ্ছা তার সুখে এই বুহি যাচ্ছে জি হ্যাঁ অতি আনন্দে হাওয়া কোলা লাগি করে গাধার পড়বা আরে টিয়া দেইতি তোমার বাল ঝড়ুছে কেন? জি আইদা তোরে মকর ইয়াদে নেই কয় সুই থিনি ইনু জেনে গনি পরদিন হয় গোলা মাসর পরদিন আজির পরদিন নেছি সুই থে জানতা আর বেল পড়ার হই হই হাত গড়ি কুকুর টি গলা আর अब क्या उपे এ মা সে খুশির মা কহলা গো চলা ঠকি দুটিকে ইয়া এ মকর ঘুসরা তেল লাগাবো বাল করছি বালা তো বাল ঝড়ি যাচ্ছে গো। ই খল খল ঝরনা পানি বহিলা নালে হো শ্রাবণ মাসে খল খল ঝরনা পানি বহিলা নালে হো শ্রাবণ খল খল ঝরনা পানি বহিলা নালে হো সজনী সজনী বলি এটা কলিনা पंखा चालू এ মা পঙ্খা চালু করলে এবার নুকসান হচ্ছে গো মানে পারফিউম মারলা বালি না এ আনবো কুচি খুলবো তারা এখন তো পিলা তিরিপতি ওঠে চলে তিরাতি মোর শ্রীমতী ওঠে চলে তিরাতি আর তাଙ୍କୁ দেখি ମୋ ଛାତିଟା ଧକ 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 চাপ কেমন পড়েছি ডবল চাপ মরা মারিছিলে হ্যাঁ ডবল চাপ মার ডবল চাপ সেটা সিঙ্গল চাপ নেই কয়টা ডবল চাপ
মা এটা মকসির মাসে চলিছিল ভগবানকে কহিলে নগর বুলি যাবার আছে বলে কালি বুলি বুলা করে ফের ফেরিছি আরে আজি তুমি আসিছ আজি বন্ধু মোলা নিছি এতে রাতে তুমি কেনটা আসলো মগর কথা গোটে কহিলে কথার গেলে গীতে ই কথা গোটে তুমি হ হা করে দেলে রানী ভক্ত রানী ভক্তর কথা রানী ভক্ত রানী পথে চলি যা কিসটা কিসটা কইল মাকে কো গো এ মা কালি দিলে আচ্ছা তোমার ঘরে কিଏ କିଏ ଅଛ এতে রাতে কে তুই ଯେ ତମ ନନି ଗୋଟେ ମରିଗଲା ବେଲେ ସର୍ଟେ সহি আর গুপতর কথা এ কହୁছি মুহি আগ কলে কলে কহম কর মোর কান্তরে ঘায়ে কহ ইমাই মতে পেচিতন্তি নন্দন নন্দন গই মতে পেচিতন্তি নন্দ নন্দন নন্দনন্দন বেড়েছে যশোদারানীর পুଅ ପିଲାকে তুমি ভুলি ଯାଇଥିଲି ନା କାହିଁ ବଳି আর তোমার ঠারে তাঙ্ক বলিছি মন মাঝে তো চন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে বিহরি বরঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে সজনিল তোর ভাই ছিলা তোর ସେଟା ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା ସେ ପିଲା ସଙ୍ଗେ ଭାବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକରି ବିଷ୍ଣୁକୁ ବିବାହ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ହେଇକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ପିଲା ଜାଣି ଜାଣିକରି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି ତୁମେ ଜାଣି ମକର ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଗୋଟେ ପତି ଥାଉ ଯେତିରି କର ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରୀ ନାହିଁ ତାର ଭଲ সতী রজরবতী পরে গো মনুষ ছিলে মনুষ ତୁମେ କେତେଟା କରିଛ তিনটা তিনটা মতো দেখা দেখা শুই গলে না যোগী তো বাবুকে পুটলে তো শিব বলছেন এক टोपी वाला दुई मोटा तीन ओटा सबसे बोले बेटा टोपी वाला केटा एबे तो चार दांत पूरा ले बोला सारा से 20 कुमिया बेले सेटा है सीधे जाड़े भी बिकला पटली करे काम कवर करसी हो आगो राधिका बोइलन बाइकी हेलू आगो ए पक्का चरित्र काहे सिकिलु सिकिलु ओए गो मां ए पाप चरित्र काहे सिकिलु बोलछ जे इटा पाप कथा है ओए इटा केनता करी पाप कथा लेगा पर कथा कहि परर पिला भगवान छाती तले लिखि देछि पढ़ियो आगो श्री कृष्ण अवतंती मोर माने एमा श्री कृष्ण अवतंती गो माने भजा एमा श्री कृष्ण अवतंती गो मर खाई रे तो मकरा संग घर के आसरे जे मक्सिर मास दिने बड़ा पिठा करी मां भनी समस्त रखी दैछन जे रखी दैछ भाई होय ए भाई कई व्रत केनता करी केनता पालन होला हेला केनता नगर बुली जाइथिलो जाइथिलो से कथा सिना पचरा पचराता ए पर पिलार कथा मते इनके कहि आसी मोझा पेटे केनता करनी मारी दे भाई मारबा इति लागी पिटी पिटी कर खेदी दे ठीक मार तो महादेव कोई मार कोला ए माई बसवा लागि आनी छ बसमी इटा बसमी धर्मिया रंता झाड़ी दनिया रंता पूरा झाड़ी ही दनी हां क्या करबो पूरा मारी दनिया मारी हेदी होय रे बेड़ी दुई लोग यदि मोरा मोरी हेबो बोले दुई के दुई मोले केस कहा के हेबा को मते मारवा लागि पत्थर आनी छ हां आगो श्री कृष्ण अटंती मोर खबरदार श्री कृष्ण बोलंती मोर भणंजा नुहे से
হ্যাঁ কথা রক্ষিকর কথাবার্তা লোকে বেশি আরে লোকে বেশি মানে ঠকা মোর দিকে বলছি পছন্দ ହେଲା ନା ଏ ତାଙ୍କର ନାମେ କହ ପଥର କିନ ରଖନା ବାକସଟି ଭରିছে ସେ ଭିତରେ ବାକସଟି ଅଛି 25 নম্বর ট্রেন লাଗୁଛି ସୁକେ এ মা তার ঘর বালা গড়ে করিছে যে তো অটপট মধুয়া গো সবু খালি মতি জীবন রখিছে হেতি লাগে হে ভাল লাগি রে মকনা টঙ্গারে 2 টঙ্কা ରଖିଥିବ ବୋଲେ ବିଡି ପିବାର ବେଟି ଅଛି ବାକସ ଭିତରେ ସବୁ ଭରି ହେତି ଲାଗି হে ডরে বাকসে সবু বেলে ধরি করি বুলুতিছি আগ শ্রীকৃষ্ণ অଟନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଭଣଜା ତାଙ୍କର ନାମେ କହିନି ପାଉଲ ଅଜା ଯେ ତୁ ଅଟେ ବଡ଼ ନ ଜାଣି କଣ ହିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ପୁଣି ଖାଇ ମନେ କରି লোকে যারা করে বাহার করতে লোকে যারা না কিলি যারা না বাহার করতে দুতি জানি থারে আরে পর পিরতি বিষম আগ পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পরপ্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ সে তো হইলা রহি পাষাণ তুতি জানি তারে পরপ্রীতি বিষম ହଲିଆ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଗ ଆସିଲା ପରେ କହିଥିଲି ହନୁମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ପରପିରତି କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ସତ୍ୟରୁ ପାଷାଣ ହେଇଯିବେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏ ମୁଇ ବି ମୋର ଗୁଟେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଟେ ମୁଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖିକରି ହର ହର ହେଇଯାଉଛି ଯେତେ ନେତା ଅଫିସର ଯେତେ ବ୍ଲକର ମତେ ଏନ୍ତା ଅଫିସ କେ ଶୁଣିଦେଲେ ଏନ୍ତା ଦଲଦଲି ଯାଉଥିଲେ ପରପିରତି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଷାଣ ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ ଜଳନ୍ଧରଟେ ତା ନିଜ ପତିରେ ଜାଣି ସାଧୁତି ତାତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ତାତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ତୁତି ଜାଣି ଥାଏ ପରପିରତି বিষম ଜଳନ୍ଧର ଦାନବ ଏତେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ହାରି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଢେର ହେଇଯାଉଥିଲେ ନା ଆଗ ପାର୍ବତୀ ପତି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦତ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ କଲେ
ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜଳନ୍ଧର ବୀରଠାରେ ମହାଦେବ ବି ନେଇ ହାରବାର ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ ଇଆଡ଼େ ଜଳନ୍ଧର ବି ନେଇ ହାରବାର ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହେବାର କି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆଗ ସତୀତ୍ୟ ବଳରେ ବଳିଆର ସତୀତ୍ୟ ବଳରେ ବଳିଆର কাহার কেবে নেই হুয়ে মরণ কাহার কেবে নেই হুয়ে মরণ পর প্রিয় ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଜଳନ୍ଧରର ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଳନ୍ଧର ପାଖ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଯୁଗରେ ମା ମାନେ ଯଦି ସତୀ ଥିବେ ତେବେ ବାପା ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ସତୀ ଥିଲେ ଯେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତା ନା ହେ କାହ୍ନୁ କଥା କହୁଛୁ କାହ୍ନୁ କାଣା କଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ ଏଣେ କପଟି ଆମର କପଟ କଲେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ନିଜେ ଧରିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଳନ୍ଧର ଦାନବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଜଳନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କଲେ ଆଗ ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ଗଲା ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ତୀର ଗୁଣ ପର ତୀର ଗୁଣ ତୁତି ଜାଣିଥାରେ ପର ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ତା କାମ କର୍ମା ବୋଇଲେ ତୁମ ଠାରୁ ଏ ଜନସମାଜ କାଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଇ ଭାଇ ଖାଇର କଥା ଯିଏ ଧରବା ସେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡକେ ଭୋଗ କର মোর কথা যেন যদি ধরবা বলে ভাত বলি গরসে খাবা আর নিদ বলি ঢুকে শুইবা আর কপড়া বলি হাতে পিনবা মামা উসি কো মোর কথা খেন তীরে নাই দেব মন গমে নাই দেব মন नीर बलि को ढुके सेवा भात मुठी खाएबा पर ई भाई खाए कथा मुई भी किछि नहीं हमारे बाबू खाबो पीबो सीबो करबो घर से द्वार से हम घरे के भोके सोच बुका सीबा का नहीं से मामा उसको कर जो हरा सोना का सुख लागी नहीं है बका कर गमा नहीं है किता भाबिले किचली दिनो किता भाबिले किचली दिनो तुती जानी थारे के पर पिया
के टिके यार घर के डाकुछ हाँ ए माए पिला बदमाश देगो देखो गुड़ा के दवा ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଶୁଣୁଥ ମୋର କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବିବାହ କଲେ ସୀତା ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ स्वामी पीछे तो केते कष्ट रे ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସମୟରେ ମୋତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆଣିଲେ देखो ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାବଣ ସଙ୍ଗ ତ ଏ ବର୍ଷ ହଁ ଲାହା ଲାହା ଯିଏ ଜମିଥାଏ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି उरलिनी जे असती ओ राती थिले ସେଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହି ବସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ कोए ने हेले कोइ ने कहबे କାହା କାହା ପାଇଁ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଧୋବା ଥିଲା ଗୋଟେ ଧୋବେନ ଥିଲା इकडे क्या बोले पहले ସେ ଧୋବେନଟା ଯାଇଥିଲା ତାର ମା ଘର ଗୋଟେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା दोबा तो टेंशन ଧୋବା ପୁରା ए ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା गुड़ा वर्मा ये गोटे रे ये 4 बजे अभी बोल रही रेस्ट से ने का ए তুই ଦୁଚାରୁଣି ବୋଲିକି ତୋର ମା ବାପା ଘରେ ତୁଇ ଶୋଇଲୁ ଆସି पिला मुनी सेटिंग ତ ଧୋବାଇନ କାଣା କହିଲା ସୀତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରାବଣ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ଅସତୀ ନେଇ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ମା ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଗଲି ಈ ಕಥಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ଜାଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନବାସ ସୀତାଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନେଇ ମିଳିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନେଇ ରହେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବନବାସ ଗଲି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ एटा तो लंका न देखलो केन देखला मोर अयोध्या न पार बिताबो ಈ ಕಥಾಕ್ಕೆ ಸಹಿ नहीं पाइली ମୁଁ देखो ଆଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲି ପାତାଳପୁରକୁ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଥାଏ हां ଯଦି କାୟ ମନ ବାତ୍ୟରେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେଇଥିବି ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ମାଟି ମା ମୋତେ ବହି କରି ତ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳପୁରେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ ଆଚ୍ଛା। ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ପନତ କାନିକେ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସୀତା ତୁମର ବିନା ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସିନା ମୁଇଁ ତମକୁ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଜବୁଧିଆ ପଛେ ବୁଦ୍ଧି କଲେ କାଣା ଆଗେ ସ୍ୱାମୀକେ ଖେଦି ଦେଲି हेति लाई हमर ओडिया कथा न पदे लखाई के पुता निजर बुद्धि ठाकुर और ପର ବୁଦ୍ଧି ତ ପର ବୁଦ୍ଧିକେ ଧରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ କେତେ ବର୍ଷ मैं ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ परा बुद्धि के धरे गो ତ ହେତେ ପରୀକ୍ଷା ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଇ ଜନ୍ମରେ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ନାଇଁ ନ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଇଁ ରାଧା ଅବତାରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବେ नहीं मौजूद ପିଲାକୁ କହିବ ମୋର ଘରକୁ ନିଜେ ଆସିବେ ମୁଇଁ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ପିଲା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍ ମୋଟା ଛୋଟା ଅଛନ୍ कि ନାହିଁ ଦେଖମି ତାର कोई दे गुड़ घुमावा दियो छने दा बार चाली तार चाली दे ले बेसी हम साथे आ डबल पास मार डबल चाप पीड़ तो डांटा आछिलो जदि खेई दाला बेले ପିଲା ଟଟି ତ ଖାଇସନ୍ ପରେ चोर चोर तो 20 चोर गो हुआ আর বাদাম बादाम सकाले 5टा मांगुथिनी जे अलगे लोके लोके खोजी आरु तार काम मैं करू छसी ते ଯା ସେ ପିଲା କର ना तो पुलांगी झाड़बी এই ଯା ତମେ ଗୋଟେ ପକେଟ ଘିନି ପକାବ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି मोर तार बुद्धि एबे खोबी जोचे आगई दुती का बहिले जाउची मुही मो बोलो सेनी मानिलो नाही भली दी त ना गो ने क्या আগ শুনি রাধিকা ন দেলে উত্তর গলা বাটে তোতে মারু হাপর গো গিচিবে বুড়া হুণা এনপা হাপরতে মারতা তমকু বলে মতে খুশি লাগি যায় तार सुगे बुढ़ा बुढ़ार पज बार तार गेटा ना यार बुढ़ा बुढ़ा के नेबे ताप बीच में ते तो मरी जेती बुना रे बेडियार ती काडा बोही पारबो हमने क्या बेटा हां जिया बेटा इमाई दुती परबे सा कृष्ण पाछर जे আহা দেখিণ যশোরা সুতম পচারন্তি সহি গকি বইলে রাই সজনী গো বুঝাই কহব
କହିଲେ ଗୋ ଧନ ଏଇଟା ହଁ ହଏ ଗଛରୁ ପିଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୋଠାନେ ନାଇଁ ମନ ଅଛେ ଗୋ ନାଇଁ ତ ମୋଠାନେ ନାଇଁ ନ ମନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଅଛେ ଗୋ ସକାଳେ 3 ଚୁମୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲା ଏଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ବିକି ଦେଲା ଇ ଆମର କାହା ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ମତେ ପିଲା ଗো କେତେ করবে মান বুঝি বুঝা খাই করে ঘরকে বলে আলা হয়ে গো শুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ଅଛି ଗୋ হয়ে গো শুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন হয়ে গো শুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন কাহা লোকে জানে মতে কেতে করবে মান ওরা লোক জানলে মতে কেতে করবে মান হয়ে গো শুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন হয়ে গো শুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি কৃষ্ণ বলি দেলে আমার পরে বিশ্বাস করবা নাই ঠকবার নাই ঠকবার হয়ে গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি নাই ঠকবার নাই ঠকবার আর সব পঞ্চকর কথাকে কাই যে নাই কহুছ আর কহ চলতি রং হলতি জনাতি কাটান কোন চলতি রং হলতি জনাতি কাটান কোন সিড়ি গন্ধলা রে তুই পেনকে পড়কাউ সিড়ি গন্ধলা রে তুই পেনকে পড়কাউ আর খাইল রে মুচা মাচা জুনুগা ঢিলা আর জন্মাই গেলে জানে রে সুকে গলো তে পিপিলা পুরপুরা গোদিন ময়ে ধানে পিছে মু জানি সুকা মরি রে জানি পধন কলা কাহ୍ନ ହଇ କିରାଧାମାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାରାଜ୍ञା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶହେ ଶହେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବଳନ୍ଦେ ଗବାର ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଘରେ କୋଟିଏରୁ କୋଟିଏ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ବଳନ୍ଦେ ଗବାର ମାଇ ଗୋ ମୋର କଥାକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋ ମାଇ ଇ କଥା ଯଦି କହିପାରିବେ ପିଲାକେ ଗରମ ଗରମ ଚା ବନେଇ କରିଦେମା ଯେ ଅର୍ଡର କରିଦେବ ଯା ଯେନ୍ତା ଛୁଆଣ ପୁଡ଼ି ଯିବା ଗো ଯେନ୍ତା କି ଆମର କର୍ତ୍ତା ଯା করে হাতে আনবে গরম গরম চা টিকা আনবে অর্ডর କରିଦିଅ ଚା ପିଲା ମା ପିଲା କେ ଆଜି আমার কর্তা যা করকে অনুরোধ করা যাচ্ছে গরম গরম চা টিকা আনবো বাবু কে পিলামু আরে পিলামু বলি কেবে পিলাবু বাবুলে তুলে দু টিকা ঝটকসু গো ই ପିଲା ହଁ ହଁ ଭାଗବତ ଯେନ୍ତା ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଭାରେ ଭାବ ଗରେ ଜ୍ଞାନ ବରେ ବ୍ରହ୍ମ ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଭାବ
ज्ञान ब्रह्म तत्व मिसिक भागवत है ठीक सेमता रस पंचक बोलिक 5टा अक्षर अच्छी से रस पंचकर तत्व मके टिके बुझेकर कह रस रस पंचक कम से कम भंजा आली बोली गुरु माई घर की टिके नहीं थी आदर्श ही टिके बसई थी तो पुला टिके बसई थी तो लाड़ो गेले करते तो चुमा कर दे थी तो ना ना से कथा छाड़ी की कहो আমি পরস্পর সব দেখু বিনি পড়া গোলাপ জাম খেলো আর আমি কে অন্যা কোন বিরে বুঝে कम से कम नाश्ता पानी घर तो दी तो तुम्हें दिन बेले आसी तुमको हेनु परघे कर आनी थे परघे कर आनती तो हाँ हमें दिन बेले नहीं रात बेले आसो गो माई रात बेले जे आसी ताके चोर संगे तुलना चोर नहीं हमें तो आ तुमरे तो चोर मान के पाटी रंगिया चोर बोली कर कहा जे इटा का चोर बा हम तो नहीं सुनबा पाटी रंगा चोर बेले एंता पाटी तू रंगी 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 जैसे चोरी बे ओ हटा मूसा चोर गो हां पाटी रंगा चोर बेले जे माई गो आगो सुंदरी माई जी कथा कहले घर के नबत सत्य गो सत्य गो सत्य रसवती लो रखी चु जौवन संचि ये रसवती गो मई रखी चु जौवन संचि निजे रसवती गो मई रखी चु जौवन संचि छोटी रखी दिला धन पिटाई मुने भी कुंती रसवती गो मई रखी चु जे रस छंची करी ताला मारी कर नहीं रखिछ ए सेटा तमर अधिकार नहीं सही कोंची को फिटई करी गो माई सब रस धन संजौनर बही हमर जुबा जौवन देखि कर पिला माने सही नहीं बोले काना होचे के पुता हमर ओडिया कथा ने गोटे कहावत अछि क्या बोली गो वृद्ध लोक को जुबा स्त्री विष आउ कथा मान कहिबो किस्सा बोले बुढ़ा बेले बियाबो बे आरो का गांव मुरसा ने घर बनाबो बेले चोरल लाई बोले मोर स्वामी बुढ़ाटा ने लगो ने हमर कोन संपत्ति जते नहीं रखि छके अरे जदी चोर जदी समला मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाए अंडा देखो मोर तो तार बॉडी के देखला अपने पेट पी जावा गो ए बॉडी के दिले क्या करबो सोउचे एंती सोई दिले हम आज सुई नहीं पाले को जानला तो दुईटा गुटे पाखे रखि देने बोले एंती चोर गले तो हां जैसी माई गो इटा गला रख इटा गला र गला गो माई एबे आसी गला स स आगो सोना चंपा गुती थिली गो माई गो श्रीमती आसीबे बोली तुम्हें आसबो बोली धन सोन चंपार माली गोथी करी पलंग करी गोलाप फूलर सेज जान नहीं पहचान बिन बुलाए मेहमान तांकर संगे कथावार्ता केबे नहीं से पिला आसले बोली कर केन सपना देखले और पलंग कर बोले दूती के पटे नहीं थिले का गो जे क्या सन मारी देती न जगो मा हमर गहर हमर बेरे हेंती नहीं थई रे भाई जनता पलंग पलंग जनता पासना कुम 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 जनता कुम 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 हां अब सोनो चंपा गुती दिली गो माई गो श्रीमती आसीबे बोली सरी गला सही बाबा तुमते देलु मूर्ति रसवती गो मई रखी चो जवान संति
গলা সগলা গো ধন্য হ্যাঁ মাই গো স্বর্ণ চম্পা গতি ছিল মুই ହଁ আসিলি ରଗଲା ସଗଲା ଇଏ ଆସିଲେ ଏବେ ଆସିଗଲା ପ ଚମ୍ପା ଦେଖ ଆଗ ପତ୍ନୀ ଯୋଗୁ ସିନାପତି ଗୋ ପର କଲୁର ସବତୀ କିଏ କିଏ ପତିଆ କିଏ ପତ୍ନୀ ମୁଇଁ ତୁମର ପତିଆ ପତି କିଏ ପତି ମୁଇଁ ତୁମର ପତି ଗୋ ତୁମେ କେମିତି ତମର ପତି ହେଲା ମୁଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ତୁମେ ଥିଲେ ମୋ ଭାରି ଯାର ଉପରେ ସୀତା ଇ ତମର ଆର ଜନ୍ମରେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଗো আর জন্ম মোর কন্যা খিতি ছিল আর ই জন্মরে এই জন্মরে চম্পাবতী চম্পাবতী যে କ୍ଷିତି କାହିଁ ଗଲେ ଚମ୍ପା ସେ ଜନ୍ମର କଥା କି ଇ ଜନ୍ମରେ ଜୋଟ କରିବାର ମୁଇଁ ତମର ପତି ହେବେ ନାଇଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଲାଗିଛି କୁମାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ହିଁ ନେଇ ପାରେ ଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଇଁ ତୁମର ନୁହେଁ ଆଗ ପତ୍ନୀ ଯୋଗୁ ସିନାପତି ଗୋ ଆଚ୍ଛା ପତି ପତ୍ନୀ ନେଇଥିଲେ କାଣା ହେବ ମତେ କହ ପତି ପତ୍ନୀ ନେଇଥିଲେ କାଣା ହେବା କାଣା ନେଇ ହେଇପାରେ ଯାହାର ପତି ଜଣେ ନାହିଁ- ନାରୀ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରୁଛି ଯାହାର ପତି ନାହିଁ ତାର ଗତି ନାହିଁ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଗୋ ମାଇ ହଁ ତ ଆଗ ପଛନ୍ଦ ଜାଣିବୁ ଏଠି ପଡ଼ିବ କେଉଁ ବିପତ୍ତି ରସାବତୀ ଗୋ ମାଇ ରଖିଛୁ ଯୌବନ ସଞ୍ଚି ରଗଲା ସଗଲା ପଗଲା ଗୋ ମାଇ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଚ চ এ মা ইসন গলা প প প পানি রে গাড়সা প অক্ষর গলা ও মুই প প ପଗଲା ଏବେ ଆସିଗଲା ଚ চ আগ চরু অন্ন ডুমু জাত গো মাই গো চক্র ঘুরুচি সংগাত মুহি ত্রেতয়া যুগরে চরু অন্নর জন্ম হয়েছিল গো ধন চরুর নম্বরে এটা কেনতা করে জন্ম হলো চরু অন্ন চরু দেবে তমকো बोले नहीं छोरो गो। ने रे बेड़ी आजकल जमाना ने हका हता के छोरो देबे नहीं आजकल आजकल ताके टेस्टी बेबी बोल दिले ओ जर्सी भरे हसन जे गो କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା କଲେ ଗो ମାଇ ଗୋ ହଁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ହଁ। କୌଣସି ସନ୍ତାନଟା ନେଇ ଥାଇ ଗো ମାଇ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କାହିଁ ଯଜ୍ଞ? ई बाबा ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ बाबा जो क्यों बोले ନାଇଁ ସଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠି ସନ୍ତାନ ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଲୋ ओहो ତ ଯଜ୍ଞରେ ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପାଠ ବେଦ ପାଠ କରିବା ଲାଗି କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଋଷ୍ୟ ସିଂହ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମକୁ ସବୁ ମାନେ ଚରୁ ଅନ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ହଏ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ओहो मेरे तमे इटा जर्सी छुआ ଆଗ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଡୁମୁ ଜାତ ଗୋ ମାଇକ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ସଂଗାତ ଚକ୍ରରେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି ରସବତୀ ଗୋ ମାଇ ରଖିଛୁ ଯୌବନ ସଞ୍ଚି মাই গো ବାବ ইটা গলা চ গলা গো ধন
एबे आसीगला लास्ट अक्षर हला क क्या असला को क कहि सारले हि जिबा रस पंच के को आगो कहंती कला कन्हई रस पंच क बुझाई रस पंच क बुझाई राधिका होइले बाई चिंता नाई किछि रसवती गमई रखी जो जोआन संची रसवती गोमाई रोकी चूजो गोन सुनी रसवती गमई रखी जो गजौवन संची ए मां तुम कहां पे गए नहीं है तने जे ए जुड़े प्रेमी के बिछड़ा बालाजी अरे जुगे जुगे से कोरी छे साथी रे तो है छे गहरा आहुरी 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 मास्टरो आटा मुई हो छके बड़ा मास्टर जुड़े प्रेमी के बिछड़ा वाला जुड़े प्रेमी के धोखा दे भालागी जुड़े प्रेमी के बिछड़ा भालागी प्रेम तो है छे गहरा आहुरी आहुरी प्रेम तो है छे गहरा आहुरी आहुरी माई गो इटा गला रस पंचक कथा गो माई ए बाबू तुम्हें जो बाहर कर तुम घर मते जे नाई चिनी पारलो गो धन मुई हेले छाड़ी देबी धरिता सखा दिया के बोलसन दियो बाबू सखा तमे मोके सबो बोलो तमे मोके सुखा नहीं बोलो का हेला जी ए जे मोर मां रे मुई खौथिन और मोर मां कहला जे मोर आसु धारा बाहर नितरी जोतिला ना का बहिली मोर पीला ठाट बारी सुकी जोइछे वाला रे ए मां क्या जे सुकु छे मोके भगवान सुखा सुखा बोलु छे बोली सुकु छे तमे तो भगवान तमे सूट केते दिन मोके भुसका बोल देखो भुसका सूट नहीं करवा टंकर तुंडरी हमको सखाए खा बोले भुसका में ने बोलबो ये शनिवार भुसका ही बोले क्या करबो याद आरसी मुई माई गो दिया के बोलसन दिया गो धन मुई भी तुमको गुटी कथा पचरामी गो मते हय हय मते हय हय गो तमे यार करबो गो काय कथा आगो सुन सुन राधा माई मोहर बचन गो प्राण धन प्रश्न एक पचारिबी कहिब बहन गो प्राण धन आगो नारी माने गर्भवती कहा जे साप्य जुग कहमाई सब मते बुझाइब कहिब गोमर राधा माई माई गो तुमे तो स्त्री जाति को धनो नारी जाति तो नारी माने काहांकर अभिशाप करू गर्भवती हेसन ई कथा टिके बुझिर कह ए महाराज क्या कथा जे पचरु छी
एक्चुअली पुआ मैंने गर्भवती हेबार कथा पुआ माने गर्भवती तेरे जानी थी कष्ट असंभव जति पुआ माने जति पुत्र जन्म करबी क्षीर किन्नु आनबी ତମେ ଆର क्षीर क्षीर माँ मैंने देते